समस्त को भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को महत् नाम को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग अवकाश निमंते आज आम अल्प समय निमंते परित्राण उपर किसी आलोचना करने को जीवा आ विशेष भाव परित्राण उत्तम कार्य द्वारा ना विश्वास द्वारा यही टॉपिक उपरे आमे आलोचना चिंता करिबा। अनेक समय प्रायतः अनेक स्थान रे यही प्रकार आमे शुणी थाउ जे परित्राण विश्वास द्वारा नुहे किंतु उत्तम कार्य पवित्र जीवन द्वारा आमे पाई पारि थाउ। आउ ताहा साधारणतः आम मन को सुहाइबा परि लागि थाए। आमे भाबु ताहा ठीक ना, एते बड़ स्वर्ग एते बड़ परित्राण कौन एते हल्का आमे पाई जिबा कि? निश्चित भावे पवित्र न हेले जाई आमे पाई परबा केमिति? यह भाबी आमे विश्वास करि थाउ। किंतु साधारणतः आमे जदि देखिबा यह होची गोटे विजातीय चिंताधारा। प्रथम कथा जे समस्त विजातीय धर्म रे यह रही स्वर्ग प्राप्ति पाई तुमको किछि कठिन परिश्रम बा पवित्रतार जीवन यापन करने को बाध्य। आ से चिंताधारा साधारणतः आम मन को ठेले होई आसी बसा बांधी रही जाइए जे आमे नॉर्मली भाबु परित्राण पाइबा को हेले उत्तम कार्य पवित्र जीवन निहाती दरकार बोले। आ गोटे विषय जे आमे साधारणतः किछि बाइबल थियोलॉजिकली अध्ययन न कले मध्य साधारण भाव आमे विश्वास करिथाउ जे परित्राण पाइबा को हेले विश्वास दरकार नहीं, उत्तम कार्य पवित्र जीवन नहीं तो विश्वास सहित उत्तम कार्य पवित्र जीवन आमे यही प्रकार भावी थाउ। किंतु आमे जदि तन्न तन्न करी अध्ययन करिबा वाक्य को समस्त दृष्टिकोण आमे जदि वाक्य को देखिबा समस्त पदमान समाहार रे जदि आमे अध्ययन करिबा मूल भाषा को जीवा आ ईश्वर को रिडेम्पटिव प्लान कौन बाइबल मध्य केमिति ताहा रनिंग होउची पुरातन नियम रु नूतन नियम शेष पुस्तक पर्यंत जदि आमे से सबू आ चित्रण करिबा खोला खोली देखिबा तेबे आमे जानिबा को पारिबा जे अवश्य आमको लगे परित्राण उत्तम कार्य पवित्र जीवन द्वारा किंतु ईश्वर को योजना आ वाक्य अनुसार परित्राण होची ताहा अनुग्रह रे विश्वास द्वारा। केमिति आम अल्प समय मध्य पांचटी मुख्य कारण बा प्रमाण सबू आलोचना करिबा चिंता करिबा जे परित्राण उत्तम कार्य द्वारा नुहे किंतु ताहा यीशु को विश्वास करिबा द्वारा। पांचटी कारण। प्रथम विषय होची प्रथम कारण होची जदि परित्राण उत्तम कार्य द्वारा आमे पाई थान्ते तेबे व्यवस्था जुग बंद होई न थांता पुणी ताहा बलवत्तर होई रही थांता। प्रभु जो व्यवस्था प्रदान कले तहिरे उत्तम कार्य आ पवित्र जीवन कथा ही रही आउ से व्यवस्था परित्राण आनी पारिला नहीं। कहया को गले उत्तम कार्य द्वारा परित्राण हेई पारु नहीं। जदि व्यवस्था पालन करी परित्राण पाई पारि थान्ते केही तेबे उत्तम कार्य द्वारा परित्राण बोले आमे भावी थान्ते। ईश्वर जो व्यवस्था देले ए व्यवस्था पालन करी लोके परित्राण पांतु सेति प्रभु दे नथिले व्यवस्था किंतु व्यवस्था प्रभु यही कारण पाई देले जे जेमिति लोके बुझिबे से माने केते अक्षम परित्राण पाइबा पाई निजे निज को देखंतु
ନିଜକୁ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପାରଗତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ ରେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ମୋତେ ପାଳନ କରି ମୋର ପାହଚ ଚଢ଼ି ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଥିଲା। 1500 ବର୍ଷ ଯାକ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାହା ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଏ ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବା ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତାହା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆଉ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ 100% ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ 100% ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମରଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇକି ଆମେ ମରିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଶୋଇଥାଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିଦେଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କୂଟ କପଟ ଚିନ୍ତା ଆଣିକି, ତେବେ ଆମେ ତ ପାପ କଲୁ ନା। ଆଉ 100% ପବିତ୍ରତା ବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ପୁଣି ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ। ଏଫେସୀୟ 2:1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ଆମେ ପାପରେ ମୃତ, ଅଭିଶପ୍ତ, ଲୁପ୍ତ ଆଉ ଏତେ ଦୂର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଯେ ଆମେ ଉଠି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଏଫେସୀୟ 2:8-9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଅଟେ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ନିଜେ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟ ତାହା। କାହିଁକି ବିନା ମୂଲ୍ୟ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ? ନା, ତାର ମୂଲ୍ୟ, ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟ ତାହା ଫ୍ରି, ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଆଣିବା ଦେଖିବା, ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ, ଯିଶାୟ ତାର 64 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମକର୍ମର ପ୍ରୟାସ, ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ତାହା ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ଫିଲ୍ଥି ରାଗ୍ ପରି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ନା ପୁରାତନ ନିୟମ ନା ନୂତନ ନିୟମ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣର ରିଜଲ୍ଟ ଅଟେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସିଲେ,
नूतन सृष्टि आमे हेइछे। पवित्र आत्मा ईश्वर आमको पवित्र जीवन प्रदान करती, पवित्रता पथरे अग्रसर करी नियंती, आ सेतेबेले आमे पवित्र तारे बढ़ी पारि थाउ। किंतु परित्राण पाइबा पूर्वरु आमरी जेते पवित्र कार्य मध्य ईश्वर को दृष्टि रे अग्राह्य युक्त, आ से पवित्र जीवन द्वारा आमे परित्राण पाई पारि न थाउ। विश्वास होची परित्राण पाइबार मीन्स बा माध्यम, पवित्र जीवन होची परित्राण पाइबार रिजल्ट, परित्राण पाइबा परे ताहा आसी थाए। सेथिपाई आमे स्पष्ट रूपे देखिबा को पारुछु जे परित्राण पाइबा निमंते उत्तम कार्य नुहे। जदि उत्तम कार्य तेबे व्यवस्था जुग चली थांता, पुणी व्यवस्था जुग बलवत्तर होई रही थांता, पुणी व्यवस्था तो सब उत्तम कार्य पवित्र जीवन कथा लेखा होइछि ना, ताहा कर नाही, एहा कर, एमिति कर, सेमिति कर, एही प्रकार कर नाही, एसब व्यवस्था में पाउछु। जदि उत्तम कार्य द्वारा आ परित्राण आमे पाई पारि थांते तेबे ए व्यवस्था बलवत्तर होई रही थांता, पुणी काहेकि तार परिसमाप्ति घटिछि। आमे सुनिश्चित हेबा दरकार, आ ईश्वर वाक्य बुझामणारे सुदृढ़ हेबा दरकार, स्पष्ट भाव आमे बुझेबा दरकार। गोटे दुईटा पद को देखि केवल सीमित बुझामणा करी आमे कहि परिबा नाही कोनोसी विषय। ईश्वर योजना तांको रिडेम्पटिव प्लान कौन, आ प्रभु कौन करुछंती थ्रू आउट द बाइबल, ताकू नहीं आमे कनक्लूसिव स्टेटमेंट दे परिबा जे परित्राण आउ कार्य द्वारा नुहे, ताहा होची केवल अनुग्रह रे विश्वास द्वारा। द्वितीय पॉइंट आमे देखिबा, जदि आमे परित्राण कार्य द्वारा बोली भाबिबा बा विश्वास करिबा, गोटे बहुत बड़ आउ भूल आमे करि बसुछु। कौन ताहा ना, प्रभु जीशु ख्रीष्टंको प्रायश्चित कार्य ताहाको आमे अस्वीकार करुछु। जदि आमे कार्य द्वारा बोली कहिबा, जीशुंको क्रूसीय आउ प्रायश्चित को, से बलिदान को आमे अस्वीकार करुछु, डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली। देखंतु आमे निरुपाय थिबा अवस्था रे, जब आमे किछि आ उपाय आम पाखरे नाही, सेतेबेले जीशु आसिले, से क्रूस विद्ध हेले। जदि आमे कार्य द्वारा बोली कहिबा, तबे जीशु काहे कि आसिले जगत को, से आसीबार न थांता, पुणी क्रूसरे काहे कि मले, क्रूसरे मरिबार न थांता, पुणी जदि कार्य द्वारा हेई पारुछि, कोनोसी अन्य बाट द्वारा परित्राण आसीबार संभावना रहिछि, तबे जीशु क्रूसरे मरिबार आवश्यक कौन, हमें निश्चित भाव बुझा दरकार। आमको सीना भल लगुनि, अरे आउ पवित्र नहेले जाई, उत्तम कार्य न कले जाई, एडे बड़ परित्राण, एडे बड़ स्वर्ग आमे केमिति पाई परिबा, अपवित्र जीवन रे पाइबा, ताहा कोन भल लागुछि कि, एमिति बुझामणा सब आमर आसुछि। ईश्वर को योजना अलगा, आमे परित्राण पाइला परे जाई पवित्र जीवन आपे आपे आमको काटिबा को पड़े, बा स्वतःप्रवृत्त इच्छा जात हुए जे मु केमिति पवित्रतारे बढ़िबी, आउ से पवित्र जीवन को प्रभु ग्राह्य करिथांती, ग्रहण करिथांती। दो परित्राण पूर्वरु पवित्र जीवन होची गोटे पूज्यपूर्ण घायुक्त पापुली रे गोटे भल मिठा लडू बा आउ गुलाबजाम किंबा आउ जेकोनस गोटे भल मिठा काहाकु नै जाचिबा परे के खाइबो, सही प्रकार पापपूर्ण परित्राण विहीन पाप क्षमा न पाई पवित्र जीवन पुणी प्रभु केमिति ग्रहण करिबे, ताहा हेई परिबो नाही। जबे आमे आउ उत्तम कार्य द्वारा परित्राण बोली भाबुछु, तबे जीशुंको क्रूसीय कार्य को अवमानना करुछु, अग्राह्य करुछु, सेकेंड पोजिशन आमे दउछु। ता केते बड़ भूल आ केते बड़ निष्ठुर भावना आम मानको बुझामणा, ताहा भाबी देखंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्टंको क्रूसीय मृत्यु ताहा एक चमत्कार घटना अटे। से केवल गोटे विषय पे से क्रूसरे मृत्यु भोग कले, ताहा होची आमानको पाप भाई। आउ स्पेशली जदि आमे देखिबा,
आमମାନଙ୍କ पाप अनेक समय मु कुहे जे प्रायतः 3टा कैटेगरी रे विभक्त करा जाय थाए किंतु जनरली आमे जदि लक्ष्य करिबा 2 प्रकार ताहा बोलछ हम रूट पाप मूल पाप ताकू आदम्य पाप बोली कहू आ द्वितीयटी हमर व्यक्तिगत पाप मनुष्य जदि उत्तम कार्य करिबो तार व्यक्तिगत पाप को से किछि उणा करि परिबो तथापि पूर्वरु तो से पाप करिछि ना ठीक अच्छे व्यक्तिगत पाप को कौन ना कौन प्रकार मनुष्य मन करा जाओ हैंडल करिबो तार आदम्य पाप कथा से केमिति पोछि पारिबो केउ उत्तम कार्य करी से आदम्य पाप को से पोछि दे पारिबो बा ताकू समाधान करि पारिबो कोंतु आदम्य पाप पई देखंतु से वाक्य कहे जे सीधा सड़क वाक्य कहे आम पापर विरुद्ध समस्ते पाप करिसेंती धार्मिक बोली केही नाहंती कहीं लक्ष लक्ष लोक भविष्य में जन्म नेबे इन फ्यूचर मात्र आगतुरा वाक्य कहीदे जे केही मते धार्मिक नुहंती जन्म नेबा पूर्वर वाक्य कहीदे कहीं ना वाक्य ताहा प्रमाण करे जे आदम्य पापर समस्त जन्म नेबे आ से आदम्य पापर समाधान मनुष्य हाथ में बिल्कुल नहीं एपरिकी तार व्यक्तिगत पापर समाधान मत हाथ में नहीं केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसीय रक्त ए समस्त पाप को धौत परिष्कार परिमार्जित करें केवल जीशु ख्रीष्ट क्रूसीय बलि निहाती दरकार से पवित्र बलि आ साधन करने ईश्वर मनुष्य हुई 2000 वर्ष तले से जगत को आसी से जाची जाची क्रूस निकट को जाते हे तो लोके चिन्ह पार नुले आरेस्ट करने पूर्वर से निजे कहले जहाँ को तुम्हें खोजुअछ मुझे ही कारण से आसी पापर प्रायश्चित करने प्रिय बंधु से ताहा साधन कर कही आ समाप्त है से प्रायश्चित जहाँ अधूरा जहाँ बाकी जहाँ पेंडिंग रही समाप्त है समाप्त हेबा बादे मध्य जदि मनीषटा बुझीपार नहीं भाव नहीं समाप्त है नहीं आउ काम ही दरकार उत्तम काम ही दरकार उत्तम काम द्वारा उत्तम कार्य द्वारा आ पवित्र जीवन द्वारा परित्राण नहीं किंतु परित्राण पाइबा परे से उत्तम कार्य पवित्र जीवन आवश्यक आउ स्वतःप्रवृत्त भाव में परित्राण प्राप्त लोक जेहेतु पवित्र आत्मा ईश्वर तांको अंतर रे अछंती आ नूतन सृष्टि पाई अछि नूतन स्वभाव पाई अछि से उत्तम कार्य निश्चित भाव करिवो सेतेबेले ताहा ग्राह्ययुक्त हेबाको पारिबो परित्राण उत्तम कार्य द्वारा नुहे ताहा केवल अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तार प्रथम कारण आम देखिलु जे जदि उत्तम कार्य द्वारा तेबे व्यवस्था जुग चली था पुणी द्वितीय कारण आम देखिलु जदि आम उत्तम कार्य द्वारा बोली भावी नेउछे तेबे ख्रीष्ट प्रायश्चित को अस्वीकार आम करुछु तृतीय कारण आम देखिबा जे जदि उत्तम कार्य द्वारा बोली आम भावी नेबा तेबे मनुष्य से केबे मध्य कौनसी प्रकार संपूर्ण पवित्र होई परिबो नाही टिके रेपुटेशन हला परि होउची किंतु एहा मत भल कथा आमे पुनर्बार चिंता करिबा उचित जे केबे हेले मध्य कौनसी मनुष्य कोटि कोटि लोक मानको मध्य रे उत्तम कार्य करी पाप न करी केही निजे निज प्रचेष्टा द्वारा से पाप शून्य पाप रहित हो पारिबो कि परित्राण पाई पारिबो कि कस्मिन काले संभव नुह सेमिति गोटे अबांतर विषय को आपण केमिति जाबुड़ी धरिबे जहाँ बाइबल सम्मत नुह प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह ईश्वर योजना मत से प्रकार नुह केते आध्यात्मिक दुरावस्था जदि आमे से प्रकार विश्वास करूछु आउ पुणी ताहा गोटे विजातीय चिंताधारा जो उत्तम कार्य द्वारा डू 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 यही प्रकार आम सब रिलीजियन रे देखा पार किंतु ख्रिस्टियानिटी गोटे मात्र विश्वास मत
ଯେଉଁଠି ଆଉ ଡୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଡୁ 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 କିଛି ନାହିଁ, ଡନ୍ ବାଇ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନା ଆମେ ଜାଣିପାରି ନାହୁଁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ। ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିନାହୁଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ହୁଏତ କେତେକ ପଦ ସେହି ପ୍ରକାର ମିଳିପାରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେବା ପରେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେବା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ସେହି ସବୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ତାହା ପରିତ୍ରାଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ, ପରିତ୍ରାଣର ପରିଣାମ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ତାହା। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ପାପରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦିଏ, ଗୁରୁତ୍ୱତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣର ରିଜଲ୍ଟ, ସେ ରିଜଲ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ଗଣନା ହୋଇପାରିବ, ଗ୍ରାହ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ପରିତ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଇଚ୍ଛା, ପିପାସା, ଅଭିଳାଷ ଜାତ ହୁଏ, ଆମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉ, କେମିତି ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ିବା ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନା, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ସେ ବାଟରେ ଯାଅନି, ତାହା ଭୁଲ, ତାହା ପାପ, ତମେ ଏ ବାଟରେ ଆସ, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼, ଏହା କର। ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ିବାର ଅବକାଶ ପାଇପାରିଥାଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ଘୋଷା ପଦ ସବୁକୁ ନେଇ ଯେମିତି ସେମିତି ବୁଝିକି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝି ଦେଇଥାଉ ବା ଭାବି ଦେଇଥାଉ ବା ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥାଉ, ତାହା ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋଚ, ସେହି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଥା, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର। ପୁଣି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ଜନକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଆଉ ସାଂଘାତିକ। ସେ ଜଣେ ଦେବ ପୂଜକଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ସେ ବିଜାତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲେ ବା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ଆହ୍ୱାନ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ତେବେ ମୂଷା ସେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲେ କି? ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜଳରୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପୋଷା ପାଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁରତା ହେଇ ସେ ପ୍ରାଣରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଜଣକୁ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଉଦ୍ଧାର ଦେଇ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
बाइबल रे कौन सी स्थान रे उत्तम कार्य द्वारा उद्धार ताहा आमे देखा पारुना से दृष्टांत नहीं अनुग्रह आउ केवल विश्वास द्वारा जदि आम नूतन नियम को आसु जीशु जेतेले आउ पापी मान निकटवर्ती होते से कहून जाओ तुम प्रथमे वर्षे 2 वर्ष आउ उत्तम कार्य पवित्र जीवन यापन कर आस तापर टेस्ट करवा तापर मु कहबी तुम पाप सब क्षमा है बोली नहीं जेतेबेले जे जो अवस्था पापपूर्ण अवस्था मध्य आसी तांको नेहुरा हेले तांको शरणापन्न हेले विश्वास कले तांको ठारे जीशु कहले तुमर पाप सब क्षमा करागला। देखंतु से उद्धार बाणी उत्तम कार्य को धरी ताकू आधार करी आउ प्रभु परित्राण देउना पाप क्षमा देउना किंतु सेमानको विश्वास को देखिके विश्वास द्वारा हमको बड़ कथा आम समस्ते भल भाव जानू जे से चोर जी जीशु को विश्वास करथिला जीवन तमाम हे तो होल कैरियर से आ चोर कार्य करी दस्यु भावे गोटे निष्ठुर निर्दय दस्यु भावे क्रूसर लंबमान कौन उत्तम कार्य करछन्ते समाज सरकार तांकू आउ समुचित फल देइछन्ते न्यायर प्रकाश सेठारे होइछे से क्रूसरे झुलिबा तांको प्रति अन्याय करा जाय नाही से समुचित फल पाइछन्ते किंतु समिति व्यक्ति मध्य जेतबेले जीशुको ऊपर विश्वास कले जीशु को से ग्रहण कले विश्वास कले नेहुरा नेले से जीशु कहले सत्य सत्य मु तुम्भको कहूची आज तुम्भे मो सहित पारदीश उपस्थित हब जीशु कही नथिले तमे जने चोर होल कैरियर तुमर आउ चोर कार्य आउ घृण्य कार्य लिप्त हो रही तुम ए शेष बेले मु कौन करि ना जीशु ताहा कही नथिले जीशु कही नथिले जे ना तुमको किछि गोटे उत्तम कार्य करने को पड़ो निहाती ताहा कही नथिले जीशु अनुग्रह रे से विश्वास को देखी तांकरी अनुग्रह रे से उद्धार प्रदान करथिले। प्रिय बंधु से दिन आउ 1000 3000 लोके मंडली रे संयुक्त हेले जेतेबेले पितर वाक्य प्रचार कले सुसमाचार प्रदान कले पितर से कही नथिले किंबा ईश्वर से कहले नहीं किंबा बाइबल रे आमे ताहा देखुना जे से माने जाई केते वर्ष पवित्रतार कार्य करि आसिले तापरे मंडली रे संयुक्त हेले परित्राण पाई सही प्रकार नुह जो मुहूर्त रे से विश्वास कले से मुहूर्त रे से उद्धार प्राप्त होई मंडली रे संयुक्त हेले आ बाप्तिस्म नैथिले से बाप्तिस्म नै संयुक्त होइथिले केते बड़ चमत्कार विषय एहा हे तो आम अनेक समय भावु जे विश्वास द्वारा केमिति परित्राण मिलिबो उत्तम कार्य बा पवित्र हेबा द्वारा सिना पवित्र जीवन यापन करबा द्वारा सिना परित्राण मिलिबो बा स्वर्ग मिलिबो सेमेति हमर भावना थाए किंतु मु भाबे जे पवित्र जीवन यापन करबा हुए तो टिके सहज परि होई पारे किंतु सबुठारु कष्टकर व्यापार ए हृदय रे जीशुଙ୍କ प्रति विश्वास टिकक करबा बस्ता टेकी दियो हाँ बड़े कले आमे उठे दे परिबा टेकी दे परिबा दान एतिकी दियो दान दे परिबा दया माया देखाओ हाँ देखे परिबा गिरजा को आस हाँ आसी परिबा चलो से तीर्थ यात्रा करबा हुए तो हे परिबो अनेक आध्यात्मिक कार्य पवित्र कार्य हुए तो आमे सहजरे कर दे पारू प्रायतः किंतु विश्वास करबा सहज परि देखा जाई थाए किंतु सहज अनेक समय होई पारि न थाए आमे सुनी थाउ जानी पारि थाउ बुझी पारि थाउ तथापि विश्वास करबा समस्तଙ୍କ पक्षरे सहज साध्य विषय ता होई पारि न थाए। प्रिय बंधु से विश्वास ईश्वरଙ୍କ दान अटे नम्र भावरे प्रभुଙ୍କ शरणापन्न नेबा बहुत बड़ विषय जदि आमे आउ एही प्रकार भ्रांत बुझामण रहिबा तेबे से सहज साध्य कार्य करी हुए तो आमे
ସେତିକିରେ ଅଟକି ରହିଯିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟତା ବୁଝି ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ବଢ଼ୁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କେମିତି ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବା? ତାହା ଖାଲି ଜୀବନ ମରଣର କଥା ହେଲେ ସେତିକି ତ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ତାକୁ ଆମେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାବେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ? ସେମିତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେଉ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଆଉ ସତ୍ୟତା ବୁଝୁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସତ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ, କାରଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କ୍ରୁଶରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ଯଚା ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହିଁ ତା ପାଇବି। ହଠାତ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏ ଜୀବନ ଦିଦିନିଆ। ଆମେ ଭାବୁ, ବିଚାରୁ ଆଉ ସରଳ ନମ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପେ, ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପରିତ୍ରାଣକୁ କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ କିମ୍ବା ତର୍କ ବିତର୍କ ମନା ନ ହୋଇ ତାହାକୁ ସରଳ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ହାତକୁ ଲମ୍ବାଇ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।